Ayun o, ayun o. Ayun o. Ba. Hi. Hi. No. Habol mo si ate, dali. Ano si Ading? Hmm. La. Ayun na si Ading. Ayun na. La. Kiss mo si ate. Dali. Kiss mo si Ading na. Dali. Kiss mo si Ading. Kiss mo si Ading. Kiss mo si ate. Dali. Kiss mo si ate. Dali. Hi. Hi na ate. Dali. Babay na ako. Bye-bye. Bye-bye. Saan ka punta? Bye-bye. Hi. Habol mo ako. Dali. Dali. Habol mo ako. Ate. Halika na. Tingnan mo yung manok. Ano yung manok? Doon. No. Hi. Flying kiss. Flying kiss na pala. Uy. Paano yung good eyes mo? Dali. Paano yung good eyes? Paano yung ganda mata mo? Dali. Paano yung ganda mata? Yan guys. Please like, follow, and share. Good morning. Bye-bye.